हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे एही ब्लाउज रो सिलाई जानिबा। तो पूर्व वीडियो रे आमे एही ब्लाउज रो कटिंग करथिले, आज ताको सिलाई कर नै जिबा। तो एहारो कटिंग वीडियो जदी आपण माने देखि नाहंते ना ताल चैनल रे अपलोड अछि देखि नै जिवे, किंबा एही वीडियो रो एंड स्क्रीन रे आसी जिवो ताको देखि नेबे। तो एटा हमरो पूरा पेक नेक ब्लाउज थिला, ताकू आज सिलाई करिबा। देखंतु एठी प्रथमे बैक साइड को रेडी करिबा, ता पई एठी आगो रखि नै जिबा साइज करिकी कपड़ा को, तापरे सिलाई करिबा। एठी देखंतु फ्रेंड्स मेन कपड़ा रो उल्टा साइड टा अछि ऊपर साइड को। एठी हमें खाली अस्त्र सहित मेन कपड़ा को सिलाई करिकी जॉइंट कर नै जिबा। देखंतु एठी कपड़ा को पूरा साइज करिकी रखिला परे एठी ताको सिलाई करिकी अटैच कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एबे यार एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग करिकी सब एठी क्लीन कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटा हम गोटे साइड सिलाई कले एमिति ही आ गोटे साइड को मध्ये एठी सिलाई करिकी रेडी कर नै जिबा। तो देखंतु एठी मु सिलाई कंप्लीट कर नै जाईची। एबे हमें लगैबा हुक आ आई पट्टी। देखंतु फ्रेंड्स हमर बैक साइड रो लंबडा जेतिकी भी थिबो से अनुसार हमें कपड़ा कटिंग करिबा आ लगैबा। एठी मु आगो हुक पट्टी लगै नउची। देखंतु पट्टी देकी आगो सिलाई करिबा, तापरे याकू भीतर साइड को मडिबा पुनी। देखंतु एक्स्ट्रा को कटिंग कर नै जिबा, तापरे एठी ताको मडी देकी भीतर साइड को लगै नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी हमर हुक आई पट्टी बहुत ही लंबा हबो, काहे कि ना एटा गोटे पेक नेक रो ब्लाउज। आ एठी जानचंदी आपण माने जते बेले भी हुक लगैबे दूर दूर करिकी लगैबेनी, माने पाख पाख करिकी ताको लगैबे, नहले एठी हमरो स्किन नजर रे आसीबो। देखंतु हुक पट्टी रेडी हे गला। एबे हमें लगैबा आई पट्टी। एठी आई पट्टी पई मु अस्त्र कपड़ा भी आ मेन कपड़ा भी नै जाईची स्ट्रांग हबो बोलिकी। देखंतु याकू साइड करिकी आ याकू लगै नै जिबा। ए पट्टीटा हमर बाहर साइड को जेमती गोटे इंच किबा गोटे इंच आ 2 सुत एमती रहिबो। बहुत छोट करी भी लगैबेनी पट्टी, टिके बड़ साइज रो लगै नै जिबे। आ एठी हुक देला बेलको हमको एमती 8-10 टा हुक हमें लगैबा पाख पाख करिकी। देखंतु एठी हमर बैक साइड रे हुक लागी जाईची। एठी चेक कर नै जिबा, कपड़ा आगो पछ थिले हमें साइज कर नै जिबा। एबे देखंतु एठी गळा साइड रे लगै नै जिबा हमें एठी क्रॉस पट्टी। एटा 1.5 इंच रो क्रॉस पट्टी नै की एमती डबल फोल्ड करिकी एठी सिलाई कर नै जिबा। देखंतु एटा हमर राउंड जगह उडा रे एमती कट लगै नै जिबा। एबे ए पट्टी ऊपर गोटे सिलाई करिबा। याकू भीतर साइड को मडिकी आ पुणी थरे एठी सिलाई कर नै जिबा। एठी आपण चाहिले हेमिंग मध्ये करि परिबे। एठी बॉर्डर सिलाई पके नै जिबे आगो, तापरे परे ताको हेमिंग कर नै जिबे। देखंतु एठी हमर गोटे साइड लागि जाईची। ए पट्टी पूरा फिनिशिंग रे एमिति ही आ गोटे साइड को मध्ये एठी लगै नै जिबा। तो फ्रेंड्स एहारो एही ब्लाउज रो फिटिंग मध्ये बहुत ही सुंदर आछि। आ एटा हमर फ्रंट साइड प्रिंसेस कट रे
बनीची पूरा पेक नेक ब्लाउज जेवेल नेक्र ब्लाउज। तो आपण मैंने मते थोड़े ट्राई करेंगे निश्चय। आउ ब्लाउज केमिति बनूची कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। फिटिंग केमिति होउची आउ ब्लाउज आपण मानकर केमिति बनूची। देखो एटा हमर रेडी हो गला। एबे हमें एठी लगे नहीं जबा टक्स लगे नहीं जबा। 1.5 इंच रो एक्स्ट्रा नहीं थिले ताकू छाड़ी देकी फोल्ड कर दबा मिडिल रे टक्स लगे नहीं जबा। एमिति ही समान एपट साइड मध्य कर नहीं जबा। देखो एठी हमर टक्स लग जाइए। आउ थरे पुणी एठी चेक कर नहीं जबा। एबे हमें एठी लगे नहीं जबा पट्टी। तो फ्रेंड्स यार कटिंग मध्य बहुत ही इजी रे मु एठी बतई नहीं छी। आपण मन जदी कटिंग वीडियो देखि नांती ए ब्लाउज रो कटिंग वीडियो मध्य देखि नहीं जबे। ए वीडियो रो शेष रे आसी जबो तार कटिंग वीडियो। तो आउ वीडियो को स्किप करिवेनी शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो शेष रे आमे एही ब्लाउज रो फाइनल लुक मध्य देखिबा। तार फिटिंग मध्य बहुत ही सुंदर आछी। एमिति ही एपट साइड भी लगे नहीं जबा पट्टी। तो दी साइड रे मु एठी पट्टी लगे नहीं जाइए। तो बैक साइड मोर कंप्लीट हो जाइए एठी। एबे हमें फ्रंट साइड को सिलाई करिबा। देखो एठी मध्य कपड़ार अल्टा साइड टा ऊपर साइड को रखिकी एठी अस्त्र आ मेन कपड़ा खाली जॉइंट कर नहीं जबा। देखो पूरा एमती अटैच करिकी यार एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर नहीं जबा। तो फ्रेंड्स एठी आ गोटे मध्य कही रखिबा पई चाहिबी जे आपण जदी प्रिंसेस कट रे माने इनविजिबल पाइपिंग लगेबा पई जाउछंती ताल ता मध्य चैनल रे वीडियो अछि। आपण सर्च करि परिबे इन प्रिंसेस कट ब्लाउज फॉर इनविजिबल पाइपिंग लिली डिजाइन्स ओडिया कर देले वीडियो चली आसीबो आपण मानको सामना को। देखंतु एबे यार एक्स्ट्रा कपड़ा सब को कटिंग कर नहीं जबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमर ए पार्ट टा हमर जॉइंट हो जाइए मेन कपड़ा अस्त्र कपड़ा। एमिति ही हमर आ गोटे पार्ट को मध्य एठी जॉइंट करिबा सिलाई करिकी। देखंतु एठी मु जॉइंट कर नहीं जाइए। एबे आमे ताको सिलाई करिबा। आगो देखंतु ए को आमना सामना करिकी रखिबा। को साइड टा हमर को पटे लागिबो ताको सेट कोला परे सिलाई करिबा। आउ ए सिलाईटा आर्म होल साइड रो ही स्टार्ट करिबा। देखो एमती प्रिंसेस कट ब्लाउज को एमती ताको बहुत ही ध्यान रो सहित सिलाई नहीं जबे। एठी राउंड जगह रे टिके प्रॉब्लम होय हमर सिलाई करिबा पई। तो एठी नीडल को उठेकी आउ एठी सिलाई कर परिबे। देखंतु एमिति ही एपट साइड को मध्य एठी आउ जॉइंट कर नहीं जबा। देखंतु एमती करिके ताको सिलाई कर नहीं जबा। देखंतु एठी हमर फ्रंट पार्ट टा अटैच हो जाइए। देखंतु एठी रेडी हो जाइए। एबे हमें कोन करिबा ना एठी हमें क्रॉस पट्टी लगे नहीं जबा। देखंतु एठी आपनकर पट्टी जदी एमती शॉर्ट पड़थबो ना जॉइंट कर नहीं जबे। आगो एठी मध्य 1.5 इंच रो क्रॉस पट्टी नबा।
ତାକୁ ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଠି ଲଗେଇ ନେଇଯିବା ପଟ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଲାଗିଯାଇଛି ପଟ୍ଟି। ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ କଟିଂ କରିଦେଇକି ପୁରା ଗଳାରେ କୋଟ୍ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଟ୍ ଲଗେଇ ନେଲା ପରେ ଏ ପଟ୍ଟି ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ପଟ୍ଟିକୁ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପଟ୍ଟିକୁ ତା ଉପରେ ରଖିକି ଏଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଏମିତି ସିଲେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଯୋଉ କପଡ଼ାଟା ରୁହେ ନା, ସେମିତି ରହିବନି, ସେ ଭିତରକୁ ହାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହିଁ ଦି ସାଇଡ୍ ଯାକ ମୁଁ ସୋଲ୍ଡର ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରସ୍ ପଟ୍ଟିକୁ ଭିତର ସାଇଡକୁ ମୋଡ଼ିକି ଏଠି ମୁଁ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ହେମିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି ପଟ୍ଟି ପୁରା ଫିନିସିଂରେ। ଏବେ ଆମେ ହାତ ଲଗେଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କାନ୍ଧ ପାଖରେ କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଥିଲେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଏଠି ହାତ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡକୁ ଆଗ ଫିନିସିଂ କରିଦେବା। ତଳ ସାଇଡରେ ଆମର ପଟ୍ଟି ଲଗେଇବାର ଅଛି। ପଟ୍ଟିକୁ ଆଗ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସାଇଡ୍ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲକୁ ବରାବର ରଖିକି ତଳ ସାଇଡରେ ମାର୍କ କରିବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପଟ୍ଟି ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଟ୍ଟିକୁ ରଖିକି ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା ଏଇଠି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସ୍ଲୋ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ନା, ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଟ୍ଟି ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ୟାକୁ ଭିତର ସାଇଡକୁ କରିକି ପୁଣି ଏଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ପଟ୍ଟିକୁ ତାକୁ ପୁରା ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହେମିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ହାତ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି କରିବା, ନହେଲେ ପୁଣି ଆମର ସିଲେଇ ଆଗ ପଛ ହବ ହାତର ଜଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଗ କଣ କରିବା ନା, ମୋହରି ସାଇଡରେ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗଳାରେ ହାତରେ ପାଇପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ ହିଁ ସିଲେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ୟାକୁ ରଖିକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଯୋଉ ସାଇଡଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବ ହାତର, ସେଇଠି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ କଟିଂ କରିକି ସେପ୍ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ହାତକୁ ଲଗେଇବା। ଏଇଠି ମଝିରେ ହିଁ ହାତ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ପେକ୍ ନେକ୍ର ବ୍ଲାଉଜ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ହାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଭଲ ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ପୁରା ପେକ୍ ନେକ୍ ଥିବ ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହାତ ଥିବ। ଫୁଲ୍ ହାତ ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ 1.5 ମିଟର କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିବେ। ଫୁଲ୍ ହାତ ଆମର ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ହାତ ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲଗେଇ ନେଇଛି।
ଏବେ ଆମେ ଫିଟିଂ ଲଗେଇବା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିଟିଂ ମାପ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଧା ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଅଣ୍ଟା ଥିଲା ଆମର 8.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଛାତି 9.5 ଇଞ୍ଚରେ। ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ଦାଗ ଦେଇକି ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବା ଆଉ ଫିଟିଂ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେକ୍ କରିକି ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରିବେ ନା, ତ ଫିଟିଂରେ ବି ଆଉ କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ହବନି। ଆପଣଙ୍କର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ସିଧା ପଡ଼ିବ, ହାତର ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମାନ ଆସିବ। ବ୍ଲାଉଜକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସିଲେଇ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ଏମିତି ମାପ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଇଦେବେ, ସେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟିଂ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ହିଁ ପକେଇଛି, ଏତିକିରେ ମୋର ଫିଟିଂ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଫିଟିଂ ଗୋଟେ ସିଲେଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ସିଲେଇ ପକେଇବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ବ୍ଲାଉଜ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମାପି ଚୁକିକି କଟିଂ କରିବେ ଆଉ ସିଲେଇ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବନି। ଆଉ ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମୋର। ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ନେଇଯିବେ ଫିଟିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋର ଫିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ କଟିଂ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଏଇଠି ବରାବର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହାତଟା ମୋର ରେଡ଼ି ରହିଛି 12 ଇଞ୍ଚର। ଏଇଠି ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲାଉଜ। ଆଉ ଏଇଠି ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାର ଲୁକ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏ ହେଲା ତାର ବ୍ଲାଉଜର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।